एपिसोड 269 राजुक मगेर मुल्लुक तुगलुकी कांड एवं शिशु सुरैयार मृत्युते राजुकेर दाय पर्व 2 251 गावायर काजीबाड़ी रोड दक्षिण खान ढाकाय 8-9 काठाय निर्माणाधीन भवनेर 11 तलार देवाल भेंगे पड़े पाशेर भवने घुमिए थाका शिशु सुरैयार मृत्यु हय और ताहार बाबा मारात्मकभावे आहत हये हासपाताले चिकित्साधीन। 251 नং होल्डिंगेर लागोड़ा दक्षिण पाशे 22.66 काठाय आरेकटी भवनेर मूल काठामो तथा बेजमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 13 फ्लोर प्राय 90% निर्माण हयेছে। 3/6/2024 तारीख सकाल 11टाय सरजमिने गिये देखा जाय जे आत्मविश्वासी 71 नामक भवनटीते निर्माण संक्रांत तथ्यावली नामक एकटी साइनबोर्ड बा नोटिस बोर्ड टांगानो हच्छे। एटा देखे मने होबे जे एटा बाনোয়ার बा भुया। यदि सठिक हय ताहले ता एतदिन परे केन टांगानो हच्छे, एतदिन केन टांगानो हयनि, एखन टांगानोर दरकारई बा कि? एरूप आरो बहु प्रश्नेर जन्म होबे। संशोधित निर्माण विधि 2008 विधि 15, 16, 17 मोताबेक এই ভবনটিতেও পরিবেশ দূষণ ও জননিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আত্মবিশ্বাসী 71-এ কর্মরত ব্যক্তিদের কাছে জানা যায় যে 251 নং হোল্ডিংয়ের দুর্ঘটনার পর রাজুক কর্মকর্তারা আসেন এবং তাদের নির্দেশে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্বলিত নোটিশ টাঙ্গাচ্ছেন। এতদিন অর্থাৎ গত 3.5 বছরে রাজুক কর্মকর্তারা কী করেছেন? 251 নং হোল্ডিংয়ের দুর্ঘটনা না ঘটলে তো তারা কখনোই আসতেন না বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বিপরীতভাবে বলা যায় যে রাজুক কর্মকর্তারা যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ করতেন তাহলে 251 নং হোল্ডিংয়ে দুর্ঘটনা ঘটত না এবং শিশু সুরৈয়ার মৃত্যু হতো না ও তাহার বাবা মারাত্মকভাবে আহত হতেন না।